Kwa hiyo singa inakuwa hapa na tunaweza kuikamata na kuipatia muhusika ambaye anakuwa chef du village wa Kibe kwa niaba ya honorable Wilonja Nepangi Jose. Tunaremetre singa hii kwa population ya Kibe. Mulonda mwenye bamba mnyololo. Nafurahi sana kwa kupata singa. Tukoshakumbuka sana na singa. Bado kwa naanguka msanda kuanguka. Na gisi tunapata singa, tunashukuru sana. Asante. Niaba ya isanda yetu ya Bisembe, sheba mama Bisembe, muda mrefu tuko nahangaika kuingia mumaji na vitunga huko nye taanguka. Lakini hivi tunaona baba natutumia, tunashukuru sana. Tuletea mashini aseme tutakuwa na shona nyume na kuya mwanzo tosha na $20, $5, $50 ya kushona kwa kusaidia badada wenye abana kazi. Bakijifunza kushona kesho batajitegemea wenyewe. Ambariki. Ingawaje nchi yetu imechafuka, lakini kutukumbuka tunamshukuru sana. Wakati ya desante ya kisitere atakuwa na besoin aende ona kwenyele msaada yake ifika. Ndio. Na avuka kweli sanda atakamatiwa mapicha. Ya muhimu sasa hii hivi nafika leo bana ni remettre hayo. Na mimi nataka remettre hayo. Ba president Isan na ianze ni kutekelezewa. Ni kusema muunge Fondation Wilonja Nepangi Jose mukono, tukue wengi na tuweke honorable ndani ya moyo, sagisi nana kwa kana tutia kwa moyo.